Hello guys. Scary. Nag-giveaway ako. Like and subscribe. I-comment nyo yung username nyo. Please kuhain ko bata. Ano ba yan? Daming bantay. Thank you, dito ako. Dito kayo. Ano ba yan guys? Wait lang. Focus mo. Yun na nga. Ito na. Subscribe na kayo sa pag hindi wala ko diba yun? Love ba guys? Hindi naman no. Palagi ako malas dito.
ikot. Hindi na, hindi na. Focus mo. Yun, diba? Diba ito yun? Please, ano? Uy, uy, uy! Pakisang ka lang. Mali. Dito ako umiinom. Na naman, mali. So guys, kuhain ko to. Strawberry lang. May buntot pala to. Wala no. Oh. Sarap. Yan mamaya. Uy, blood moon. Blood moon. Ito na yung elephant. Strawberry elephant. Uy. Tambah. Put. Who's that? Please cover some.
Sorry. Wilting kayo. Dagdagan ko na oras. Time. Oops. Mari daw. Di naman kahit ano eh. Bakit pa ito guys? Pakrama matino. Tsaka tututok ko. Mari daw. Kasi ang pangat-pangat daw. Mukha ka daw iwan. Ano po bantayan? Ako rin nagbabantay. Running Uy! Paano ako makakapagpas? Ako makakuha guys. Kailangan sa mga layano, meron pa naman ako. Iyo. Daya bigla nalapit eh. Thank you. I am no. Wala na yun. Uy, wala akong brave. Wala ko na wala. Water maple. Lag. Lag. Nahulog. Wait lang guys. Sino upgrade ko dito? Strawberry elephant. Or ito. Ito, strawberry. O bibigay ko sa inyo. Ito 1 million. Per second. Hold on, 11. Ito. Ay, million lang. Tatawag ako guys na 5 subscribers. Bibigyan ko. Gino, ibig. Gillion o Gillion? Gillion.
Mm, mm, mm. Guys, sino kakain ko? Ito? Or ito? Ito? Ah, support yan. Ito lang, malapit. Huwag kayo. Mas maganda eh. Ito. Valentine's kasi. Tungtung hard. Ayun. Tawa. Okay, okay. Namin init. Kumaya, kumain natin yung 6-7 seed pang may next one. Anto kami guys eh. Lalaro, panahagili. Pangalawang laro. Nung kakalaro ko lang guys neto, malakas na ako agad. Ganun lang. Then kami naglaro, 9 kami naglaro na ito eh. 12. 10 to 12. Gusto nyo na ito guys. Okay. Win. Pag yun, pangit yun eh. Ito na lang. Ang pangit din yan. Ito na yung pinakamaganda ko. Ito, pinakamaganda ko guys. Tsaka ito. Aray ko, tungtong short. Aray ko. Guys, ito na lang eh. Muntik, ang ganda ng pinigit. Mulot ako. Guys, last 5 nakuha ko na lang ha. Ha? So guys na. Nakita tayo next week. Kung nag-vlog ulit ako guys, kita-kita ulit tayo. Pagkatapos. Ano lang? Strawberry. Ayun. Yan. Ano naman ka? Ay, last one ko na pala to guys. No. Gusto nyo last two? Yes, last two. Ito last two Uy. Uy. Ito lang. Uy. Lang. Putik kasi ang lapit. Lapit kasi. Tabi. Hoy, Chubby. Alis, Chubby. Papa. Putik. Okay, 11. Tapos ended na po nun. At Chubby ka. Wise mo anak ko eh.
Last 2 guys last 2 sabi mo. Huwag nyo na dagdagan. Okay. Yun lang dali. Putek. Alright. Are you ready, kids? Are you ready? Mythic Sorten. Last one na lang po guys. Kasi kaya para mabilis. Para farma guys. Guys. Oh. Hello guys. Today's video guys, lalapit guys, saka paarap. Today's video is paalam na huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Paalam!